waangalizi watukufu wahe shabakatil internetia ntosa na salam huju ya hanyu mubasharatan ranzinda harma wa mji waezi moroni hunu ngarimnikaoni hawa jimla ivumao harma inti ya hatu bonyoti mridungao na nyimjoka uridunga harma eze habari za hatu za Komor tosa na salam huju ya hanyu la plateforme multimédia et multiservice pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance aux Comores vous présente Ranzi do mahaziwizili na nsanu wa mkataba wa mshirikiano baina ya Comores ne Faransa uhusu ze permis za urwaliana bimana de za Faransa ne za kikomori za mwende sa magari mkataba unubandi ya ufutwa usababisha uwinji wa huwa Komori walio harma ya ulaya Faransani wa harma mashaka ya husu ankiba ya ujibalia na umlima ungela dimo ike ranzinda abaha wandu wa utwalie hautaha mwafaka wa hesirikali maana dese sirikali zombili zihundane na shawiri mwafaka la utaha wandu wa hui ye Komor hauka ye Komor wandu hii hawinji dohele wa yaukaya Komor ya rohavanu uranzi do rarengaye istiklal hahwendele ya harma yenchi ya Faransa nzia nzima ya bakishiwa ne Komor bandia do wa Komori watolo harma le kafa la mjangaya umahashiwi na majana chenda na mingo mfukare na ndadaru obahanu wakaupulia nda harma ye ulaya Faransani wa Komori bandia wa fikirilia ya ukayangela dinuo ahwendelea harma ulaya Faransani tumo la maisha ya ukawende wajitapilie kadu ya vili watapilie Komor holihodo sikini wakaya vanu siju ye Komor nyungwana bandia Komor nyungwana isababisha ranzi yabo na abaha wa Komori owenji wenda harma ya ulaya Faransani waumbisa haku le bundo la yonti nana emila nansi opande wahe biashara ya tumu ya ubarikisha yinyambao investissement rahaka jashinda ya basauha holiho ya adanamila irenge swafi awal lakini opande wahele bundo lilio vanunsiju wandu watanabahi owinji wa Komor waenshio harma ye ulaya Faransani warwa wa marunda minji ya hele bundo lilio vanunsiju adanamila vayo yija hata sababu hawinji hauka le bundo lilio harma emiji maksus ya hengazija yija adanamila ne adanamila ishishili wa haku ni mtukufu uhumishiho harma ye ulaya Faransani karjatsu amba ukaya wa Komori walio harma ye ulaya Faransani wonsi pia wasanga harma lebundo la yonsi lakini ekardo hanzarangalie harma mafunvu mengo minane na masanu harma jana ya wa Komori waro abanuti juu hahwendelia harma ye ulaya Faransani wasaidia haku lebundo la yonsi letumo la yonsi litongeza Komori lelo yibasa uha harma omvao yabo harma mafunvu kumena masanu haruma jana kanjwamba ukaya wao de marura na vinomanga ya harma winji wa Komor waishio harma ya ulaya Faransani mji waezi Paris kwatu jihunda na hazi harma mji waezi wa Faransa mji wabili wa Faransa yo de Marseille winji wa Komor harma mafunvu mengo minane na masanu harma jana wori wazizi wao abaha ya ukaya wa Komori walio harma ya ulaya wahisa wa waswiri daraja ya wandu majana matano ngwaendeli yao hojuma yao lio des recensements za heze tabliti zifanshi yao hamiso abaha harma emahamili rala niyo mucha yabo harma mafunvu mengo minane na matsano harma jana wandu majana matsano waishio harma ya ulaya Faransani yemiji yo miili Marseille yo de mijimi ya Faransa Marseille na Paris izimbiana ubinadamu wa Komori kwa jitapiliao harma ya miji ya hele juu bimana de province wende wajitapilie hausahahazi
haukaze hazi za hema africain mahsusu wenshio harma ya Ulaya side komoriba izo hazi za restaurant izo hazi za security izo hazi za sulubu za ufanya hazi hamvu izo dozo hazi za hema africain owinji wazifanyao nano warabu wazifanyao na sido wa maafrikain bahi sido wako moriba shanga rongo wao ye komori yabo mdudo hisi ukaya tangu ya hazi iliyo harma mijini huu yahe Faransa yawe mkomori kutoka utapilia ndako mkomori kutoka utapilia ye miji yahele juu ya zingizaye Faransa ne Paris na iho owinji wa uhunda hazi ngeila himuo uziswa na permis de conduire ya wade sagari yo kashwabaha shihu shauhunda hazi harmale juu sho kashwabaha ihu shauhunda hazi harme miji kaotile miji yoyo miili na ivumbua yao yahe miji miili ya ezi yahe Faransa omahazi uzili nansan 2005 sirikali ya Faransa ni sirikali ya Komori ifutu wa mkataba wa huruhusu wazungue kangwa una permis wacha hunu Komori wajue wairumie hunu moroni wazungulie na magari iruhusu ya mkomori ulio Komori hakwendeli ya Faransa ekange ne permis ya shikomori ya jue ya irumie harma ye Ulaya kamili omkataba wuja ufungu urubulwa omazi uzili nansanu ikawiyode yezi era isiwo yulio lelo Azali Assoumani yode mana rikaza wo muhima unu abaha duka omkataba unu kaufutiha harma yezi yahe omazi uzili nansanu lelo Mwenyezi Mungu hamrejeza rais yabo lazima rikaze omuhima unu haurangazi haushawiri ya serikali ili warenge laiti na muafaka mwema mengoni mwema dai shabakati la internet ya ridai yao rambao ya mkataba wakamwema Sayyid Rais Azali Assoumani mkataba wakamwema ufuti hao mahaziuzi ilina sana hata sababu permis za parhani harma trafiki Faransa permis za shikomori za panshia za parhani harma trafiki Faransa wabushiwo parsiwa na trafiki za permis Faransa ema africain walo nasi akor walo na mkataba hamada uparsiwa na trafiki Faransa yoti leta sababu nuzul ya lazimiru huso mkataba ufutiwa ulegezi wa bingoni haringa bo matrafika wakomori waparisiwa wafanya mkarakara wa permis Faransa yabo yode mana sisi ranzao liramene ila iswa hedaula lelo ritsahau ila iswa hedaula lelo ne sirkali ya ha mkensi mtwali hamadi namna mshabakati na internet ya ritwali yao enga twali yao namna je banu batsina wanzuani wenyensi inu haka wanzuani wa udo wenyensi waihimili yara nzilo mhashiwi na majana shedana megomfukare na nsan hata na lelo shakablia yao bali udo wenyensi shakablia ya rarejanenga istiklali haka udo wasingufu udo wenza mahaba ne Komori udo mawatwania wa Komori wanzuani yabo na abahari renge istiklali wabakishiwa hukale tumo la hao utajiri wa hao ye maisha ya hao ndabanunsi juu kwa jahafili hamadu wangazija wajitowa wanu wenda Ulaya wanzuani waelewa ya ukaya maisha ya hao ndabanunsi juu harumaini ifa yonti pia yabo waudu wahandani wenyensi uwabili wenyensi yode diaspora ya baraka amduna dunia ni diaspora ya baraka inurambao mafunvu mengominani na matsanu harumajana ya huwa Komori wali yo Ulaya ranzio mashiwi na majana shedana mengomfukare na nsanu wa huwa roshia ya Komori lebundo lilo bonsi jubanu nosi pia nilitumo ni maesha uginji wa hayo yali yobanu ngajao hata sababu ni Mkomori wenshio bonze
si Faransa dahi da harma Europa abaha abaha wakomori pia waenea harma Europa maisha ranzo mkataba unu wafutiwa wahepermi bahari waparsiwa trafiki ushiwo kwa parsiwa na trafiki za ndini za passport hauza permi watsofutao mkataba huo unu mkataba wa kamwema unu mkataba ikaunga tarajia we rais wa daula ya urejeze ine serikali ya amfano wa urejeze hauka unu mkataba ikayao baada ya ufutiwa waangamiza nguangamizao ngojo hangamiza yankiba ya huwa kumori wa ishio Ulaya hauka hunda perimi Ulaya silelo ranzija na ranzo mkataba huo watolwa hunda perimi Ulaya kairi humru kufae matso ya mbengwa nzwendia hule matso ya tiye ngofo hali perimi mrungu juo harumia 5 milioni tano za mapesa hata mjuma yao juma utso fanya dauzo ili hata mdia hunde permi Faransa yao yomali inji ya watu kufu wao wasimbufu walio harma ya Ulaya Faransa ni wakomori waito wao walikao wa Faransa hata sababu de permi hakangi muhimu ndio indispensable e permis ya mkomori ule wa Faransa ndio indispensable ngela limwe mkomori yake niyo ya yunde yabo haini mali ya urumia no yake niyo hakayo limsahilisha wemba hazi ajua afanya hazi holiho Paris izimbi Marseille izimbi kabati bahano bobira abo kajamba kaya kabatsundiha wanazigumwe wa wakomoro wahundao hazi harume mijika otile mijia eziyo na ivumbu abantu wato hundi hawandini sha permis ngiyo muhimu mkomori yake ni engenge harma urowo ngarambao ka wakati uja haukai yankiba ya mkomori yankiba ya mkomori wenshio Faransa uwinji ngendao haruma omsaro permis ngisho ikabaya mengoni mwesha ikabaya shalsi hansingoni ya mkomori ule mwesha Faransa yamo wandu bahano Rais Azali Assoumani wene esirikali ya hao wundo wakati wakazinu rambao lelo zindi zonatoka uzihutajia ila diaspora idungo urale kiyo zemfumbili ranzi 2019 hata na lelo rondoka fanye maamili zinda zila raka uhutajia au utajia riduishia mwandu wala wehamba demihima ya huwa komori wa ishio Faransa inamna watabi hao yatoka uladhimi sirikali iumbise ye maisha ya kuwandu wao yabongabo tabu za bie za ghali yabongabo tabu za ndege za mvio kabo tabu zinji za mkomori ule Faransa kabo tabu zinji sha lelo rikusudia rikazema dainu hodaoni heni mkomori ulo hahe ulo nafika raba garanzo haki daula ya haki yojua ikaharma upande uzima daula ya haki ikejukarma upande uzima daula ya haki geladimu ivime yezendao na hii zambishihe ili zifanywa zilekeziwa zikenjema yule tafsiri ya daula haki sisi kansurema daula haki hele zina la daula haki ngariremao daula ya haki yauka rohari njie yo ngariremao sha daula ya haki ya haba haki zahe maranya warendao na hii zahe sirikali irendao na hii zahe mihima mbali na mbali ya huwa komori iwazingamanyao wanduwa hunde shawiri mwafaka iyo dainu rambao daula ya haki eka daula ya haki bomkomori wambo ngwanzo maisha bora ya mkomori
ngwanzo zembi za hema waziri waruma ramziri renge Istiklal hata na lelo rambe zembi za hawi wa familia yensi rambe zirongombi za hema mudiru ranzira renga Istiklal wa rendi ya yensi wa zembi wazifanya harmonisi no wali yole lo zembi wazijirisa harmonisi shakuti tayari boranya kutsi tayari boranya wahibapaka la kobohobo wahibashiazi shamshangama kuti tayari zamba kuti tayari zamba shangwanzo rais azali yadopula magozi haina usiku beruho yaho lijujiliwa no sisi ngarambao notsi le namna rais azali Asumani yene serikali ya ikawa rendembi ngiladimu zamba matwanzi mbali adabu mbali hafasiri yede ya hamba wae rais yaba ye demokrat rais azali yede ya hamba ukaye demokrat ngirazi ngetayari rambe yezituhenda shari tidi wazezendao izo azambando buzambo haini wakati Enge mandamu ufungwa bahamba rongo mbizi jiriyo harumenti mbadi wahandani ya joladi muyamba yafungwa ndami nido wahandani hakamido kusubuti tsikadili ya serikali yenu siyambia zembi wafanyao shazenje mazahao mitiji uziti hauka shode sharia zenje mazahao atila utozitia yule mana rakaza umuhima unu eulona shawiri mafaka la hepermi yahuwa Komor namna wanyonyi wao no wazungu haukeba no wazungu wa wanyonyao serikali ya Faransa ngetsonzao ya mkomori ulo Ulaya hata sababu de permis haukandi shikadaya no shikadaya isho ngisho indispensable ngishira vimoyo ni mkomori ya kane permis eba unu tido wakati ala vimuri ramene kolonel azali Asumani raisi wa daula yoka le fitina latilwa hata sababuka ngarifutao mkataba unu ba parisi wa trafiki za matrafika wadungo falsifie ze permis za hatu no garambao service de mine ani inu ya utunda wafanyao ze passport wafanyao ze permis wa structure ze vongozi kenjema ili rijuere kenzi wazima da sina serikali ya Faransa mkataba unurejeziwa hafaida ya hele tumo la hionzi hafaida ya hii akiba ya hionzi hauka mkomori halma mafungu mengo 8 na matano Ramadhani haini mahana tsohaba ngatsohaba 10% ya huwa Komori 10% hau 5% ya huwa Komori haini ma ngwa uzisho permis haina mru mzima yabo ngutowo 5 million ya wandu ziwizili hau wandu ziwizitsanu wa Komori waliyo Ulaya 5 million iyo 10,000 euros ili wa hunde permis na hunu homru hunda permis hunu Komori isunatsambazi hukume na zitsanu 150 euros umkabaya safi umkabaya tena mkabaya ione sawa ya hakika ya Komori ngetsonzwawe damu yabo karina ujua lirenzi raba hindi raba garanzao emergency ne emergency yo ngejo hadisa haruma ndrongo hamadazinu za udafi handa za udafi uye mkomori ukiwa mapesa ubeho mapesa abantu siju ekali msahilishe maisha yahe bonze abo woshinzi wa Komori yabo woshinzi na ukubali ya ukaya ekakarswamba zenongo pia yabonga riske uyensinu ritie
yiriti harma derive ulijua onroka mtu hamadami kana utoshangaziwa harma nsi mtu hamadami lejiwa namsiwa lejiwa namsiwa si hamsiwa mahamili na miezi 6 mahamili na miezi 6 lode lejiwa namsiwa mimi ni Fatima Hamad Abudu nzazi kumunyuni saya yabo mimi aminu kamimzi mamengoni mwa Wakomoro wale bana ikawa kana ujo ushangaziwa haki ekari jabahanu wa haki rambeze haki la vérité dans la vérité asala sumani kutoka unifunga basamba ukaya wo mkataba wa Faransa ne Comores waheze permis de conduire ça fait de ça magari mkataba wo kama emane Comores bandi ya ufutiwa ngorije Saudi ngoni maisha ya Mkomori ulo Faransa na uwo ye muhimu harmansi yabo tsihude ya Said Rais yabo tsinde yani bo sese sambaye fikra ya hangu ilo maslaha ni Komoro izo ndizo ranzao keno kiri hal kadhalika rishangaziwa ni movement ya Wakomori ranzao li wahifadhi Wakomori waliogonze walioharma Europa akati de Faransa da Europa omwezi wa janvier la kanuo mwezi wa janvier 2021 wanuziwi ziraru na majana masani na mengo mitsani na watsani wanuziwi ziraru na majana masani na mengo mitsani na watsani 3555 personnes wa Komori waishio harma Europa haina mndu yabo harmo ekiasio ya wangu ziwiziraru na majana matsani na mengo mitsani na watsani emengo mfukare na watsani harma jana haina mndu hatu wa 100 euro haina mndu yabo hatu wa 100 euro ya hindi sadaka ya tie haruma ye eldarasa ze shifru pia ngaminizo wa Komori halafu harma mndu mengo mfukare na watsani mengo mfukare na watsani harma jana haina mndu watu wa ziwi 10 100 euro harma wandu ziwi ziraru na majana matsani na mengo mitsani na watsani ya wandu 20 na watsani harma jana haina mndu atu wa 50 euro eizo lalingana mfanye contabilité nyondo wa hezi sabu zini kiwando swadaka hari swadaka ya hen ya tiao ya kotizeo harma ye eldarasa uo muhima mziro mengoni mwe mihima owa Komori wao haina mndu yabo katsina muhima wa mrulo harme familia hahe hunu moroni hunu Komoro utabiho ya mshuwao kangu tabiho na hamisi mzazi na mbaba mdatu jamba kana bana unonongo nzade wangu na hamisi mbaba na mzazi ho hanyu karati mndu ya jokfailwa ni 50 euro ekati do hanyu ye jirani mohanyu ngabo mzima harumao yabo ya jokosiziwa ufanyili wa swadaka umfanyili swadaka ya 50 euro au 100 euro ekati do tile jirani homjini hanyu Komori Komori ulio harme list ya wandu ziuzira na majana matsana na mengo mitsani wao kutsujua mndu onjini hanyu ulo harma tabu maskini utsuna mbayo ndiye hila ulona ulezi wahumnika 50 euro sadaka wambao haukawa ambasa iyo sadaka namna waelezi wane eldarasa kwambilo kangoto sadaka na sadaka harma wa usilamu wa hatu nsujwa kabala sikaulisha naye na Fudhi Muhammad Sharif nsujwa kabala sikaulisha naye ni madoktor wamisiri wamba sadaka umhono mume kangoto wao umsheke tulili ujue
Ye fasiri yabo hindi. Fasiri yabo sadaka izo ndo mjazifanya uhasiri. Kangutwa sadakio. Nge sadaka ngazifanyilwa publicite. Wakomori ala kuliha sadaka harmu nyinyi akamyoti pia mbili hama madrasa ekaka mjabira hama madrasa ngamwishoze radio ngamwishoze radio msira binrabu ze darasa za mafunzo waeleze tafsiri ya sadaka ngamhisi yauka womzo mziro bwa komoro mzo hanza mwazu yaukale shishiyolinu ngamtsunganza mbishi ya ngongo fulani Shelinu kamtwanza mwishie rogo fulani. Yabongani wanadamu yimbe. Ekaka mtwanza mtodo ishiaze mbiza azalinu warumao basi. Shaka mtwanza mwishiendi za wakomori wasaya wafanya unai. Nabora haka rjatimu wangu walona marifu. Iyo de maana litarajao kao emana ntululi yao abaha na tulilia tsumbili na kauvumwa okay hazikaiti nyango aukanga mhisi ukatiganye tiganye tena tiganye mana wakomoriwe nchi wakaharumwe mafiti yao ya he publicite waelewa wajivuru waodo wenji na wareje idingoni hata sababu do ulimi wangu uno aukangwa aminio wenji wa hao yaka nsuhaba ndongo haujibi washanga mabondo hahaki emanendo makini lolo ni mabieni wa Komoro lelo harmo mhimawo amhisi ya Komoro serikali ishili ya ze fikra razitekeleza hamisobanu wa Komoro ya serikali hashili so ni mabiaoni yemhuwa he darasa amjoka yangu tsafane mahakama wamsahahali mana hindi wamsahahali watu kana hajanani shawamsaha abahangu wamsahao na ingu jureje ibanu gujojaja bobosha heze mvuza Mwenyezi Mungu kujuja jabobosha haka masala hamada yanu nga uharma wa ulemengu abaha kabati mapesa yafanywa transaction harumansi redansi ya to kontrolewa nana wali yohundani waresevewe mapesa yao ngamabioni nana uwandu waresevewe mapesa yao Gwajo gamatiwa mtsidoba zinu kamdazijwa shabakati internet yangu munishioni shabakati internet ya ngumunishoni yoka ngazijoji mtsidoba zinu kamdazijwa na mtunde wa ule mengwena mna wendao ze transfert d'argent izo ze transaction ze fanshao ze opération bancaire entre banque na banque izo pia ngazi kontrole wa uno ulimengu kamili ulimengu uredi hamji mzima masuala yao ya masuala mzazi yana limuri ya elehe na sibanda ya elea ri elejila he serikali lishia le shishio la he serikali lishia kamna utawishia eza he erdara sana fudi jiburi lubahi na mwishie tena neza he permi au kawo mhima kamna utawishia hunu mkakamwishia hunu watukufu kasina muhima ikaonga hisiwera isim zamana medabdala mamisame ubahani yaliyo haisango liyafanya mahamiraru ya shiva ikayao sihankase video ngizo yao sidai haki sidai mudai wasambi yendi harma sharia sidai mudai wasambi yendi harma sharia ya renzi politiki kujikerehele hata nabaha Maître Ahmad Mahmoud ngwamwe yedi yasoma sharia yedo ujo sharia shasisi watu gasina experience
ya hensi inu ngari wonao yezijirio za sharia za hensi inu abukada utokada hamada mahamu yukatutsa hayavumbuliwa kosio ya sambi hamada mahamudu mudai wa medaptala wa sambi hadzihi sambi na muo hakali suala la sambi wa banula haja la mahkama ngali hutajiwa u negociation ya caution ya tuhumlo aoni suala ilo ngilo ikabaya wanu wanzao rabezeno kozasa dazibi la suhaba iza sambi namlejei harmaze video ba ngani mubao Mwenyezi Mungu rijeli fanye rappel usiku wa maombi tarehe 10 jeli fanye rappel ya izora mambiani hauka izori mambiao ni lelo ngasugo humforohani ngasugo humforohani modiwaza zila mambiao sha karitsure cheidingoni oba hanula kaza rikaza ngali mambiao ni ukaya ngasi na shehitswa shikansi wa mafuzini inde haza hangu kojo nshangaza hata sababu mnarobo kojo nshangaza hata sababu mnarobo haki abo bahanulilio haki shati daula ya haki ya uishilia le shishiolin tsanze lishilie abotsi luhanuli emashishio maili nganzu ya ishilie mbi ya ishilie na njema tosa na salam huju ya hanu ala barakatillah.